Are you ready to praise God? Amen? Amen. So let us give praise and honor to Jesus, who is good and faithful. We give you praise, oh God, because you are our provider. You provide us strength, wisdom, protection, and guidance. With our lives, we give you praise. Hallelujah. Well, I thank you, Lord, that you are my Savior. Thank you, Lord. You're my strength and you're the rock on which I stand. You give me life and a grace that's greater. When I humble myself in your mighty hand, give you praise. You bring times of refreshing. You bring times of refreshing. You bring times of refreshing to my soul, to my soul.
praise and honor, Lord Jesus. Yes, oh God, we continue, O Lord, to bring you praise. May you be the center of our life, O God, that our faith walk with you and the decisions that we're about to make will be aligned and centered to your will. For you know what's best for us. Let's sing this song. Jesus at the center of it all. And Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, and nothing else matters, and nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus, be the center of our life. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of our life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, and nothing else matters, and nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Please our prayer, Lord. The center of your church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Come on, let's open our mouth. Let's confess Jesus. In the name of Jesus. Confess Jesus. 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 Praise you. Jesus. Jesus.
Our loving and Heavenly Father, we just come to you. Indeed, Jesus, si katagbalin nga sentro iti panagbiag ti tumunggal maysa kada kami. Tarigagay mi apo nga iti daytoy nga panakipagnami ti panagpamati nga iti panagbiag mi ket nakaayo iti sangwanam. Kararag mi apo nga makitungtong ka nga iti personal nga panagbiag mi iti daytoy nga aldaw. Iti daytoy nga panagbiag mi nga nakaayo kuma iti sangwanam. Adtoy apo nga makitam iti panagbiag ti tumunggal maysa. Adadagiti madagdag sena, adadagiti madagrigatan apo, mabalin nga ti pagtrabahuan, iti relasyon ti unag ti pamilya, uno ti agkakabsat, uno na dumapay apo nga tattao. Kat ikamang mi nga isidag tatanga, ikam na ida ti liwliwa nga nagapukin ka, as they would prioritize you, Jesus, in their lives. Ngano nyaman taramidan da nga ikat may turong ti pamadayaw kin ka. Ikararag mi agtultuloy apo, iti naisingsingayan nga panangsagid mo, iti panagbiag ti tumunggal maysa. Balagip miya po Diyos, dagiti kakadwami nga haan nga nakabaal nga nakaumay tatta. Gapu ka dagito'y daapo nga protocol, sunan yaman pa'y apo nga sitwasyon ti kasasada. Balagip mi dagiti senior citizen, dagiti ubing, kat iasidig mi da idaking ka. That they won't forget that indeed in their lives, you be the center. Itam aming nga aramidan da. We pray, Father God, nga bindisunam ti tumunggal may sa apo. Even through the online worship, apo, kat bindisunam ti dagito'y dangagbuya. Tapno apo ti panagtangad, panagkita, ti panagpamates. We fix our eyes on you, Jesus. Itam amin nga ramidan mi. Kat bendisunam garod apo, itam amin nga maramidan mi tatangal daw. Kat uri dagiti kasasaad tumunggal maysa. Kat specifically we pray, Father God, iti Claudio family as we lift them up to you at this moment, iti panagbiag na. In this grieving season, uri ka dagiti na dumaapo nga still grieving for their loss. We pray, Father God, for your intervention ti panagbiag ta. Also we pray, Father God, kadagiti kakabsat mi nga dati dadagsunan da iti biag. Nganyaman apo dagitoy da nga aspero ti panagbiag da. Yasidog ko da idaking kaapo itatangag sapa. Mamatiak as we put you at the center of our lives. Decision making mi apo Dios panagkamang mikin ka. Uri kadagiti kakabsat mi apo nga madama nga agminministro. Isibutad kan si binanga kan tinaduma-duma pa apo nga lugar. Dawaton mi apo Dios tinaisingsingayan nga panagsagid mo kadakwada. Kanti tumunggal may isang ada dito ya apo Dios. Iso apo ti dawat kan kararagmi. Iti panakitungtong mo nga nalawlawag. Kat agbyag kami apo nga nakayayo ti sangwanam. Iti dito manan nga lawas nga sangwan mi. Kanti naldawal-daw nga panagbyag mi. Si ka apo Dios tagbalin nga sentro. Iti am aming nga ramidan mi. And this is what we ask and pray. In Jesus' mighty name. As we ask you to be the center of it all. That you karot ti pagyamanan mi, itinagan mo Jesus, our Lord, our Savior, our Healer, our Master. And we ask these things in your name. And the children of God would agree and say, Amen and Amen. Naimbag nga aldaw manay kakabsat, iti daytoy nga gundaway nga panagdaydayaw tayo, even through iti daytoy nga online nga pamayan. Nadadagay Bibliayo, lukatan nyo iti Marcos Kapitulo 10, versikulo 17 inggan nati 31. Ibasak iti Lucano kat kaso iti panakaibagana. Agrubro buat ni Jesus a pumanaw sa jay idi adamay sa lalaki a nagtaray a napankin kwa na. Nagparintumang idi sangwana na kat sinaludsod na naimbaga maestro anya taramidak tapno magunod ko iti biag nga agnanayon. Kinuna ni Jesus, apay nga awagan nak iti naimbag. Awan tinaimbag no dilaang iti Dios. Amum dagiti bilbilin, di ka mapapatay, di ka makikamalala, di ka agtakaw, di ka agsaksi ti ulbod, di ka agswitik, agraem ka kadagiti naganakkin ka. Maestro, insungbat ti tao, manipod kinaubing ko, tinungtungpal ko amin dagitoy ay bilbilin. Minatmata ni Jesus as ayat kat kinunanakin ko na, adamay sa pagkurangam. Inkailako ti amin na sanikwam, samo ito ti paglakwam kadagiti napanglaw. At adanto ti kinabaknang mo sa dilangit. Kalpasan na, umay ka sumurot kanyak. Idinangag na daytoy, limiday ti rupa ti lalaki, kat sila ladingit, api manaw agsipod tanabak ng unay. Inwaras ni Jesus ti panagkita na sa nakinuna kadagiti adala na. Nagrigat kitde na sumrek dagiti nabaknang iti pagarian ti Dios. Nasdaaw dagiti adalan gaputa kadagitoy sa una ngam intuloy ni Jesus iti nagkuna. Anak ko, anya na nagrigat na sumrek iti pagarian ti Dios. Nalaklaka iti lulusot ti kamelo iti abot ti
dagum ngam ti siserek ti baknang iti pagarian ti Dios. At addamanen ti sisidaaw dagiti adalan ket nagsisinalodsod da siya sino nga ruden iti may salakan. Minatmatan ni Jesus ida sana kinuna sana maaramid ti tao daytoy. Ngem kabaalan ti Dios. Takabaalan nga aramidan ti Dios dagiti amin a bambanag. Adtoy kinuna ni Pedro. Binaybayan mi amin ket sinmurot kami kingka. Kinuna ni Jesus kadakwada, pudno dayta ket ibagak kada kayo. Siya sino man amang panaw iti balay, wenno kakabsat, wenno naganak, wenno anak, wenno dagdagana, gapu kanyak ken iti naimbag a damag, at adunto ti awatan na ditoy abiyag. Awatan nanto ti nasursurok pay, ngem ginasgasot a balbalay. Kakabsat, naganak, anak ken dagdaga, agraman panaka idadanes. Ket iti mapasungad a panawon, awatan nanto ti biag ngagnanayon. Ngem adu dagiti umununa ita amon udin to, ket adu dagiti maud udi ita nga umununan to. Ti saon iti Apo ket bendisyonan na. Ti daytoy nga aldaw, ket kuman nga ibingay kada tayo, iti daytoy may papan iti commitment. Ket iti daytoy nga naisurat ni Marcos ket maysa nga mayat nga palagip kada tayo. Ket pinaulwak iti daytoy nga sermon, Are you all in? Are you all in? Kadagiti agsusubscribe ti naduma-duma nga networks, whether Globe or Smart, di ba, kadagiti all in. All in, nga kuna nga promo. Yung tiket na nga sawan ti all in. So dito iti pagpanpanunutan tayo, kan kastabat nga amirisan tayo, ti biyag tayo, may papan iti commitment. Ngamit dito nga istorya nga naisurat as narrative of this gospel. Kaya't kumot man nga istorya iti kapadasa na in the eyes of this rich young ruler. Iti dito nga kapadasa na iti dito nga agtutubo nga baknang in his eyes. Kitaan tayo man no nyamat ti pakaistoryaan na. I'll be using his story as part of dito nga panakaawat tayo iti nailanad iti dito nga gospel. This gospel narrative also is also written kadagiti synoptic gospels in Matthew and Luke. Let us see how Mark also illustrates it. Sak di baknang nga tutubo nga adaan iti sanikwa, din makkelak iti sursuro ti tura dagiti linteg nga sursuro dagiti ama. May isa akmet nga Israelita nga nang sursuro kadagitoy da kaubing ko pa ilang sinursuruwandak iti dagiti nga linlinteg nga insursuro ni Moises ket sinursurot ko da ida ingana itatangay ket makita akas na ilawlawag kada kami iti sursuro nga dagiti binbindisyonan ni Yahweh ket dagiti tinamateryalan ken ti amin nga banag ket dagiti anak na so nga day tamat ti na isursuro nga anak met indakdakalan. May sangal daw idi magmagnak nga paawid nakitak ni Jesus nga kadagiti adalan na nga ada sumursurot ken kuana nang nangeg ko ti istorya may papan ka ni Jesus ket kunada pay nga iso nangay ket managsurusuro iso nga gaputa nang nangeg ko adamat ti nais istorya may papan ken kuana kahit kumat nga masirig ka ni Jesus iso nga napanak iti sangwanan na nakita ket nagparinto mga nagpakumbabak ti sangwanan na tabigbigak nga nalaing iso nang matlang nga mag-isursuro ket kunak ka ni Apo Jesus ket kahit kumat ko mga maamuan met iti daytoy nga nagkurangak no adapay tapno adan ti biag kuma nga mapan nga may turong kani Yahweh ijay in promise na nga langit ket din masidegak kani Jesus ket sinaludsod ko isuna anya pay taramidak tapno magunod ko iti dayta nga sursuro nga magbagayo nga biag nga agnanayon ken biag nga napinpintas pay ket kuna ni Jesus kenya anak ko so si surutom dagiti da nga sursuro nga nang nangagam di ka mapapatay, di ka agtaktakaw, di ka agululbod, raumom dagiti naganakkin ko. Ket panpanunutok nararamid kumat mangrugid ti ubingak pay isong insungbat ko ni Jesus. Jesus, nararamid ko dayta, idi ubingak pay laeng. Ket kitak isuna, abi nga nagmet ti kita na kinyak nga kasla nga dati na isabsabali nga panangkita na nga kasla dati nga managayat nga ama. Ket kunana kit di kinyak anak ko wen inararamid mo dagita ngem adda ti maysa nga pagkurangam kunana kinyak paano panunutok anya ba dito nga nagkurangak nga ta
Kat kuna ni Jesus kinyak, anak ko, yung kaila ko am amin dagita nga sa nikwam. Tapos itod mo kadagito nga nakurapay. Samon sa kanto sumurot kinyak. Ayo, nagdagsen di jay nga inaibaga na kinyak. Kat saan ko nga matanggap, hang ko nga maawat dayta nga inbaga na ta. Panpanunutak din rigatak idi. Ubingak pa lang kat ni nabindi-bindi na kat isumat ti na isusuro nga na sumurutak dalitilintag ti Diyos. Kan isusuro ni Moises kat mabindi-bindi sunan ti na materyalan kat ayun ngay. Dagiti da mapukaw, awanan Isu nga gaputi dis mayak nadagsen dirik naktin bagan ni Jesus di jay. Isu nga nalidayak nga pinmanaw kat pinanawak isuda. Kat paano panunutok apay nga ibagbagana nga kasjay kat agkontra isuna. Di panunot ko. So nga talaga nga agpan panunutak inga na nalidayak nga pinmanaw katagsang sanitak pa actually di pumanpanawak ta kuna nga ibatik dagiti nagrigatak ibatik dagiti nga nagkinabaknang ko ayong ay adu pay maramidak ubingak pay nadapay saad ko ngam ni kasto ti bagbagana nga ibatik am amin kat sumurutak ken kwa na saan nga mabalin kaslag kontra dayto nga sursuro isu nga nadagsen kinyak ngam ni agpan panunutak pa lang pinanawak isuna pinanawak ni Jesus. So nga binebehak isuda niya na pananda. Dita ti pakaistoryaan na the rich young ruler. Kat iti daytoy sa lodsod ko matlang akas paulo matlang iti daytoy nga sermon. Are you all in? Kat akas adalan tayo iti kababiyag na iti daytoy nga rich young ruler. Dito nga ubing agtutubo na taor, ko very confident, din makaliso na ti sursuro, kan kastamat nabaknang. Po iti, daytoy nga din makalan na. Din makaliso na, iti dagitoy da nga panakaibagbaga, iti tora, dagiti nga lintag, kaubing na pay nang, ingana iti madama. May samat nga maadal tayo, amuna dagiti nga lintag ni Apo Dios, ipalpalagip ni Jesus kinkwana, kat kuna nga amuna. Dagitoy da. Kati problema iti kapanunutan na iti amuna nga panakaisalakan ken amuna nga pangawat iti daytoy nga biag nga agnanayon ket salvation is earned nga mabaling itrabahwam mabaling nga surutom dagiti nga lintag ket kastoy dagiti mindset dagiti da nga sursuro dagiti muno nga Fariseo Saduceo nga sumurot da kadagiti da nga sursuro the light that they receive ngam iti daytoy nga panakaisalakan nga sursuro ni Jesus ket babaan iti daytoy nga maawatan ti nga parabol. Daytoy nga rich young ruler adamat ti issue na ti idolatry. Apay nga naibaga nga idolatry takuna ni Jesus nga ibatim dagitoy da. Also in the gospel especially in Matthew kunana you cannot serve mammon and God. You cannot serve money and God. And also a warning in Matthew chapter 7. What profits a man to gain the whole world? Sikat ti kabaknangan. Sikat ti kam aminan nga may bagam nga adakin ka. Kinabaknang, the possession. Ngam yet, you lose your very own soul. Mapukaw mo. Di mismo nga may isang nga kararwang. So dito nga rich young ruler, mayat mat intention na. Nagpakumbaba pa eh. So nga kunanay kat good teacher, siguro ti amazement na nang nangaganak at ay finally nang nangag ko ito nga tao nga ni Jesus kat masidugak mo't matadanggak ti bagana tapno amok ti kastak tapno sigurado masigurado nga mapanak ita maawat ko ito nga panakaisalakan nga bagbagada kan biyag nga nayon. He thought it was earned nga you have to work for it nga kapanunutan nga you have to work for your salvation. Yeah? Good works for your salvation. So good kunana ka ni Apo Jesus. Kat insungbat ni Jesus nga ni Apo Dios lang iti naimbag. Bagbaga na nga iti daytoy nga panakaamong. The framework of your thought. Inya nga na isursuro iso nga good kunana ta amon na nga ikat iso daytoy yun. Maamuan na. It's not about him. You know, there are two things nga I would like to emphasize in this passage, in this narrative nga mauawatan tayo. Umuna nga mauawatan tayo. When Jesus said, in-explain na, kinita na gamin, dagiti da nga disciples, kan dagiti adalan na. Apay, nga nagrigat ka dagiti babaknang, nga sumbrok iti pagarian iti Dios. You know, let's really think about this. Siguro kada tayo itatamay baga tayo nga baknang tayo. No, da cellphone mo, baknang kan. Pangkanyo probinsya nga man cellphone, da cellphone mo, baknang kan. Basically, tiniting mo context talagang adusan ni Kuana. I remember ni
Dr. Mel Mamagay, one of our Christian anthropologists in the Philippines. Kat ada kami tinalawa nga property na EJ Palawan. Kat nangag kong advice na iti may nga kadwa. Ngay kat kuna na medyo alapan panunutan nyo. Nga no ado gamin ti una yung properties yung ado ti panunutan nyo. Ado ti pakakumkumikuman nyo. Iso nga kada tayo matlaang nga namati. Han nga maditi mo maknang. Ngumno dagiti da nga kinabaknang mo, dagiti nga bendisyon ti Apo nga ikat iso ti mang ited iti baggage king ka, iso kit ti mang alat ti oras mo. Iso nga iti mang iaw-awan ka datoy maminsan ti pamati tayo. Ada dagiti amu tayo probably nga dinmawat ti bendisyon ti Apo ti na materialan binmaknang dang nalipatan dati Dios. Adamat dagiti agsubsubli nga babaknang nga nang amamukan ni Apo Dios. Remember ni Zacchaeus in his change. Ti panagbalbaliw na dinamamuna ni Jesus. Insubli na. Dagiti da nga kinupkupit na. As a tax collector. Imagine, mano pa nga times? 4 times or even more. Insubli na. Dagiti da nga kwartada. So makita tayo nga it's not about dagiti da nga material blessings. May isang warning actually kadagitoy nga sursuro. Haan nga gapos dati nga kapanunutan gamin dagiti Israelite people no anak da kani Apo Dios materially bumaknang ka. Adamat dagiti sursuro iti circles dagiti Christians nga once nga nagkristyano ka talaga nga bumaknang ka. To tell you honestly brothers and sisters, saan nga amin ket kasjay iti design ni Apo Dios. Di sursuro na iti daytoy is contentment nga talagang amu tayo nga mang-i-manage. Kat no, inikan na ka ni Apo Dios ti na materialan nga kinabaknang kan impluensya, dakdakkel ti responsibilidad mo. Iti pagarian ni Apo Dios. So dito nga ibagbaga ng apay nga tanga dagiti nga babaknang. Nalaklakapay nga umunag iti maysa nga kamelo iti abut. Iti maysa nga needle. Nya? Very dito kat maysa nga idiomatic expression. Iso nga imbaga ni Jesus dito yung explanation na. Santo kinmita kadagiti nga disipulo. Kat ni Pedro kunana ayo nagrigat mat gayam ni sinungay ti maisalakanan iti dayta. Kat ni inbati mi amin kat sinmurot kami kinka. So nga makita tayo nga dito nga ibagbaga ni Jesus iti daytoy nga rich young ruler. Kunana nga you leave everything. Now you see the contrast din baga ni Peter matlang iti the same narrative. Nga makita tayo nga da kami nga inbati mi amin. Kat isulat iti may isang umuna nga punto nga maawatan tayo that we leave everything. Nyatikat na nga soon, we leave everything. Nyati ko na iti daytoy. Go your way, kuna ni Jesus iti daytoy. Mapangka jaramidamon. And then kuna na yang i-reach yang ilakom dagit na nga sanikwam. Jesus was testing no niya nga talaga ti priority na. Iti panunot dagit at tao nga nabindisunan nukas ano nga agbalin nga nadiskarte kan bumaknang iti biag. No adaking kadaytahan nga matakaw ti tao ita bendisyon ni Apo Dios. I'll give you an illustration. Like for example dagiti Yolanda. Dagiti da nga amuda nga nagninegosyo tatamanen ija if you visit the same place in Tacloban isuda manen ti agmo-move on. Ngumde panunot da nga na stock nga kasjaydan nga pobre inga na itata kasjayla tatipan panunot da na worst pa iti kasasada. Why? They handang amo nga mangusar di bendisyon ti laing inted ni Apo Dios. Ngam dati nga rich young ruler, testingan ni Jesus, sell your possessions. Remember the passage says, adu ti properties na, baknang. Kunata yun, iti dati nga illustration na, adu siguro ti farm na, adu tatauhan na, adu dagiti negosyo na. Kat kunana, itod mo dati nga paglakwam kadagiti nakurapay, dagiti agkasapulan. It's a test of commitment. Dagiti testimonies, dagiti tattao matlang, like dagiti amok nga papastor iti Baguio dati nga banker, dati nga real estate, dati nga kastoy iti mamdisin murot da kaniya po Jesus inibatanda as their main. Kat sinmurot na nga ng ibingbingan nagbalin na nga pastors. And right now they are still blessed. Dagi skills nga intad ni Apo Dios most usal dalata in the ministry. Saan damat nga mabisbisinan because adamat ta muda nga pamayan nga kasayaatan. So dito ti bagbaga na, give to the poor. Itad mo kadagiti dangag kasapulan. Dito nga naglakwam. Kat kuna ni Jesus itiyak, dito nga rich young ruler. Then you will have treasure in heaven. At dati kinabaknang nga maawat mo. Ngam niya ti reaction na dito rich young ruler nagyungo. Yeah? Kat ni Peter ti comparison naman, ayo inbati mi ti pampamilya mi, kakabsat mi, dagito da nga kakadwa mi, dagi properties mi. Remember, these are fishermen. They have their own boats.
Probably dalaman ti pagpagyanan na. They were actually kinda blessed with material blessings as a fisherman. Handa nga pobre. They had something. Matthew, may samot lang nga tax collector. And he had much. But kuna ni Jesus, come, follow me. Sinmurot isuna. He left his being a tax collector. Nga makita tayo dito they left everything. The point of it all, nga may isa nga makita tayo, is that yung external conformity versus the internal purity. Kaya't nangasawan, dito nga, i-reach na yung Lord, sinurot ko matamamin nga lintag nga amok, ngayon sursuro na kada kami, may papanday nga lintag ni Moises kan lintag ni Yahweh. Kat kunan, dito mat nga idimdiman na Jesus, talaga ba nga dito nga adat tapusom, internal purity, nalinisan ka. Kan adati commitment mo nga sumurot nga talaga, kinyak, sumurot kan ti pagayatan ni Diyos Ama sa langit. Dito damdamag. Kat dito yung una nga kat the internal purity. Mabalin nga ti attitude tayo, dinmakal tayo ti simbaan, dinmakal tayo dagiti sursuro, iti simbaan, ngam ti puso tayo kat adayo pa lang kaniya po Diyos. Saan tayo pa lang nga namamu ni Apo Jesus? Saan tayo pa nga inawat isunat ti panagbiag tayo? Mabalin nga kung natin nga nangangag tayo ngam saan tayo pa nga in-surrender iti biag tayo kaniya Apo Jesus. Kat ibagbagan na ag fully commit ka kinyak, sumurot ka kinyak, siyak bahala king ka. Mabalin niya ko na tayo, Lord, aguray pa, hanggang kahit nga surrender dahil nga party biyag ko. Aguray pa, Lord, diskartik pa man. Sakto sumurot to king ka. Sapay ko makakabsat, saan nga nalaraw tiyam amin. Palpaligip niya po Jesus dito, ikada tayo. When He says, you leave everything, it talks about your priorities in life. Sino ba ti mas imununa? Kada tayo. Day pamilya tayo ba? Day ti trabaho tayo? Day ti sanikwa tayo? Uno talaga nga in-commit tayo kung in-surrender tayo amin kaniya po Jesus. Kat willing tayo, nga mang takdar iti pamati tayo, kat sumurot tayo kenkwana. Dati may isang mission work tayo ijay South Africa. Na ito nga Amerikano nga missionary na pan nag-preach ijay may isang tribe. Kat kunana, no dagiti sumurot kaniya po Jesus, ito dati biyag na kenkwana. Ngam dito nga tribe nga napanan na, saan na una isang nga nakita ka na-observe, iti dito nga kultura da. The chieftain adagam tinulog na. Nga kunana no sino man iti sumurot dayta nga surusuro. Pumanaw dito nga lugar. Kat iti dito nga missionary, nagawid isuna iti pagpagyanan na. Adati may isang agtutubo nga sumursurot mat kenyana, api nga dadagiti gamgamit na nga igan na. Kat kunan iti nga missionary, api nga mapanam, api nga sumursurot ka kenya. Kat kunan iti nga agtutubo, ministro, awan daddo mga pagawidak. Nangag ko di isursurom tatay kat sumurutak ka ni Apo Jesus. Kat natstao dati nga missionary apay. When gamin di ayan mi, no talaga nga sumurot ka ni Apo Jesus, ibati mamamin. Iso nga in batik. Dito nga sursuro nga nalawlawaganak, nariknak dayta nga ragu nga idiinawat ko ni Jesus, di ko kanam nga awatak. Ni, talaga ako nada nga pinapanawdak, sumurutak kinkwana. Kawan papanak, iso nga sumurutak matking ka. You know, this tribe na yanda, it's a mission work. For that young person to follow and live, talaga nga pinanawan na. Nuhaan, patayon da isuna. Nuhaan, ibabayin da isuna. You know, there are portions in India, dati may isang kakorespond ko nga missionary, and then they were giving me an update, idi. Dati may isang nampananalati ni Yohanan, nga may isang lugar, kat adati may isang agtutubo nga kinmatok gaputa handa nga kinakat kutong isuna. Talang nabasa na nga may isang track kat namati isuna. Idin baga na nga Kristiyano isuna. Talaga nga di community saan na nga kinaskas sa isuna. Inga na inmay dito nga missionary nga ikat sanan to na ibingay. Iti dito nga panampamati na. Ngam talaga nga mentally challenged isunan. You know, those are the persecutions that some of our brothers and sisters are feeling. Again, I cited this before, nga may received the video, may sangag tutubo nga babae, nga iti ayan gamin nga lugar kat radical nga Hinduist. Kat dagiti radical Hinduist, handa nga kayat nga maalyanan ti daddo mga sursuro. Ngam dati nga tutubo, napan lang naki-join iti prayer meeting and awis ti kadwana. Naamwan da ito yung uncle na, in Galalad da community, almost dagiti da nga tattao nga nanggura kinkwana, sinaktan da iso na physically, binugbog da, sinipsipat da, pinungpungot da, ingguy-guyod da. You know what? The worst thing that happened to her, binukbukan da tiga suginakat, binuya da nga pinuuran ijay.
Gapula ang ti panag-attend na iti dayta nga prayer meeting. Kabsat, did you leave everything to follow Jesus? The second thing nga maawatan tayo, leave everything and then come follow Jesus. When you follow Jesus, kung na itinaytimot lang nga agtutubo nga nabaknang ruler, umay ka, sumurot ka kinyak. No, naramid mo dayta amin, you sell everything, and tan mo kadagiti nakurapay dayta nga naglakwam, sumurot ka kinyak. Come and come follow me, kuna ni Jesus. Surutan dak. Katiligat na, narigatan dito nga rich young ruler. Panpanunutan na, dagiti nga na materialan, earthly things nga he had. Because again, it became an idol in his life. Kabsat, how are you also? Iti dito yung mat nga following Jesus. Did you totally surrender everything to Jesus? Did you really come to understand? There is no one who left their house kuna ni Jesus, or brothers, or sisters, or mother, or a father, or children, or even farms, for Christ's sake, and for the gospel's sake, will receive 100 times as much now in the present age. Houses, brothers, sisters, mothers, fathers, children, and farms. In the age to come, eternal life. Ada dagiti maawat na, dagiti da nga nang ipang pangruna. Iti daytoy nga panang surot kinyak ken kastamot iti daytoy nga sursuro. The gospel itself, preaching about Jesus, following him, receiving him. Ti dadu mga sursuro, alat ti mang misinterpret ng kat mga overemphasize nga they leave everything. Kaya't na nga sa ti leave everything. No, dati awag mo as a missionary, as a pastor, or someone who preaches and evangelizes, there are sacrifices involved. Saan na kahit nasawan, nga talikudam dagiti nga kapamilyam, talikudam ti anak mo, talikudam ti kakamsat mo. Kaya't na nga son ipang pangrunam, iti nakayabam, nga mang-ibanag, iti paka, ilawlawaan ti pagarian ni Apo Dios. Kada tayong mat nga namati na practical sense. Kaya't na nga sawan nga ti mas sursuruton tayo, kat di sursuro ni Apo Jesus, ti ni Jesus, rather than what our parents, rather than what our friends would say, rather than our families would say. Ngam suruton tayo nga mas nang runa. Iti dayta nga pagayatan ni Apo Dios. Kat isuro na tayo mat ti pamayan. It's loving God more than anything. Kat sumarsaruno dagiti damat lang. Hakahan na kahit nga sawan nga we neglect dagiti nga kapamilya. No di kat we know how to love them more. But we love Jesus more. Iso nga, no nyaman dagiti da nga kumontra ijay sursuro, kumontra ijay panagpamati tayo kaniya po Jesus. Iso nga maminsan mamisinterpret. No di kat itaktakdaran tayo. Iti sursuro nga namamu tayo kaniya po Jesus. Iti dito yung ibagbaga nga nalawag nga sasaw niya po Diyos kada tayo. Because we follow Jesus. Kat kunana, at the present time, even through persecutions, you will be blessed. You will go through it. Nya, remember nga even kadagiti nga saksakit, even this COVID, no nyaman nga paspasamak, kunana di Isaiah ti tudo-tudwan na tinalintag kan saan. Ngam tinapintas kada tayo nga namati, ilusot da tayo ni Apo Dios. Let me illustrate it in this manner. During this COVID until now, I'm counseling and following up pre and post-COVID or the onset na duma na na-discover ko nga kadagiti namati adang iti na isang singayan nga peace. Nung kadagihan nga namati pa'y kaniya poses ka na kansila. Talaga kinumkompormi pi man ti they grasp anything they hear no nyaman pa'y nga patsenda. It's an opportunity for ministry for me. Ngam nakitak da ito'y nga proof na even through dagiti da nga through COVID. Napintas iti sumurot ka ni Apo Jesus. Whether up or down, amum nga adati biyag mo ang nanayon, even the time will come for us to receive that on that day. Ngam even as we receive Christ in our life, we already have that eternal life nga towards ka ni Apo Jesus ijay langit. So nga iti napintas nga palagip ka na tayo. Adalaga ti peace of mind mo ka ni Apo Jesus, amum pa iti mapanam no chimpom to expire amum matla nga no sumursurot ka kinkwana, there's peace even through persecution. And they will receive more kunana to. The do mga preachers they would emphasize the physical blessings only. Bumaknang ka physically, bumaknang ka ti finances, madang ka nga property,
Kakabsathaan nga genie ni Jesus Christ. Maawatan tayo nga nangamong ni Apo Dios to pagayatan nga pabaknangan nakatan adupay ti ministro am kantulungam. Bendisyonan da kamot no nyaman ti kasasaad ti biyag mo. Taamo ni Apo Dios tinasaysaya at paraking ka. Kat makita tayo matlang iti naging problema iti dayto eh. Baga ni Jesus, apay nga dagiti babaknang, it's hard to enter the kingdom of God. Why is it easier for a camel to go through an eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God? Gapugamin ta mabaling aro ti pakakumkumikuman. Even your personal devotion napukawan. So nga be careful if you're asking God nga pabaknangan na ka. Baka mapukaw kiti personal devotion mo narigligatan. You might lose your soul. Who then can be saved? Kunan ni Peter. Nagrigat mo tanday ta. Ngumitin song bat niya po Jesus. Kadagita tao, it's impossible. Ngam kaniya po dos, nothing is impossible. For all things are possible with God. Ti panakaisalakan dagiti babak ng ti panakaisalakan nila duma, awan imposible kaniya po Dios. Niya po Dios matlaang. Basta sigurado nga ti puso tayo, may kat na ilinyakin ko na. So what's the bottom line of this narrative also as we are learning? Let us remember, ti panakaisalakan, salvation, trabaho ni Diyos Ama. It's the work of God. So nga, mawawatan tayo nga, even iti daytoy no nyaman ti kasasaad kun estado tayo ti biyag, datayo man ti ngato, no baba, no nyaman ti strata, nga ayan tayo, iti community. Laglagi pun tayo nga iti panakaisalakan, mabirukan, kaniya po Diyos laang. Mabirukan kaniya po Jesus laang. Ti panang surot kinkwana. As we leave everything and surrender everything to Jesus. Also, makita tayo na akas inexplain ni Constable, the rich young ruler had refused to forsake all and follow Jesus. But the disciples have done just that. Pagbaga ni Jesus na, sige man, talikod ang mamamin, kitak mo no sino talaga nga priority if you're really fully committed to me and come follow me. Ngam hangin narami diti rich young ruler. No dikat dagiti nga disciples, iso dakidit ng aramid. Mawatan tayo matlang nga Jesus will reward our sacrifices, our self-sacrifices. Tani Peter gamit very selfish di question na. Anya ngayon mo ti mahalami, ti panang surot bigengga. Ngam hanga sinungbatan nga rin ni Biyok ni Jesus kuna nang dikat. Imbaga na nga ti promise iti biyag ngagnanayon, kada kayo nga sumursurot kinya. And also, dagiti da nga more blessings. Nangamong niya po dos na niya nga area ti panagbiag tayo ti panang bendisyon na. Haan lang nga na ti materialan, haan lang nga ti finances, mayat nga salunat, mayat nga relationship, mayat nga impluensya, mayat nga kaistoryaan. And all these things, nangamong niya po Diyos as we follow Jesus. Also, Dilo, another theologian said, God takes nothing away from a man without restoring it to him in a new and glorious way. Kunana, haan nga ikatan niya po dos dagiti da nga banbanag nga bendisyon iti biag ti maysa nga tao, nga haan nga sukatan ti maymayat ken napinpintas. Dati nga napinpintas, mangpadayaw pay kaniya po Jesus. So nga iti daytoy nga passage, we understand that God is also reminding us this morning nga if we are really fully committed, kunada nga ron nga a half-baked bread is also not fully baked, yeah? It's no kunada nga half-truth is no truth at all. Kat isumat lang daytoy ti commitment. Half commitment is not really commitment at all. Isu nga daytoy ti bagbaga ti nga passage nga kahit kumot lang nga isaludsod kada tayo. Are you all in following Jesus? Did you truly leave everything at the cross? Talaga ba nga insurrender mo, tibiyag mo, kantiam amin mo kaniya po Diyos? When God demands it from you, are you willing to follow Jesus? Laglagi pun tayo, mabalin gawin niya kabutang kayo. Inya? Mabalin nga ti awag mo, agbalin mat lang ang missionary. And God is asking you to live something. Maybe God is calling you to become a pastor. Maybe God is calling you to become a local licensed minister. Maybe God is calling you to be a teacher kadagiting of being. May surusurum ti sasaon niya po Diyos. Maybe God is also asking you for something in your life. You know, there was a brick maker, arambit nga ti bricks, kasla hollow blocks. Kati aramidan na, during weekend, ada ti mission nga mamapanan na ijibantay. Magbag na pa isuna.
Ngam during the week tat niya ti vocation na ti trabaho na negosyante mo laklako gar aramid ti bricks. Kuna na di may isang interview, may vocation agar aramid ak ti bricks. Ngam my mission is to go to that community and ibingbingay ko ti sao ni Apo Dios. Maybe you are like a young professional, or maybe you're a public servant, or maybe you're a business person and an entrepreneur. Kat adat intalok ni Apo Dios king ka nga trabaho matla nga vocation mo. What calling is God telling you to fully commit to Him? Remember, our first calling is to become Christians. Fully. Nyatan nga mabalin nga Kristiyano ka ti Sunday, or no weekends, or no Wednesdays lang, tapos during the rest of the week, han kan nga Kristiyano, han nga mabalin nga kasday. You're always a full-time Christian. You're always a full-time minister. Kana kami, dadagiti, banbanag nga, dadumamat ka paparamid niya po Diyos. But yet, we know our priority. Do you know your priority of fully committing to Jesus? Are you all in? Did you leave everything at the cross? Are you totally following Jesus no matter what? Kabsat, panunutan tayo. Are we like the rich young ruler? So comfortable? Kat malipatan tayo nga i-prioritize? Nagbalin nga idols, dagiti comfort zones tayo ti biyag? Iti bendisyon nga na materyalan? Ti kasasaad tayo, ti posisyon tayo? Possessions tayo, non yaman pa'y. Brothers, sisters, kitan tayo man ti panagbiag tayo. Are you totally all in to follow Jesus? Leave everything and come follow Jesus. No, agdua-dua ka pa ilang kabsat that you are like this young rich ruler nga adatif half commitment mo. Maybe you, this morning, you have to follow Jesus. Maybe namatikan. You're not totally committed. Brothers, sisters, commit to the Lord. Let us all recite our affirmation of confession of faith. We believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of the God Father Almighty. From there He shall come to judge the living and the dead. We believe in the Holy Spirit, the Holy Church of Jesus Christ, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. As we follow ni Jesus, kabsat, did you totally leave everything at the cross? Are you following Jesus in your life? Adabati bagbaga ni Apo Jesus tatanga you fully commit to Him? Are you still afraid of following Jesus? Mga no, mapukaw dito, mapukaw diay. You know, when God takes away something from you, He will give you something better and even the best thing for you. So nga kabsat, saan tayo nga mabutang? Maybe at this time, katungtungtong da ka ni Apo Jesus. Are you really all in? Or half? God is reminding us, as Jesus is conversing with us, makitungtungtong itata. Tutayam amin, leave everything. Prioritize Jesus nang hamong isuna. And let's follow Him. And He will bring us through kadagiti na pinpintas pa nga mapanan tayo. You know, God has in store for you na pinpintas. And maybe today you're being challenged. Baka nga isikat di jay nga nabayagan nga namati nga you totally didn't surrender everything. Kat panahon na sumursul ka kaniya po Isus nga medyo half the commitment mo. Maybe tatamot nga katatangan na lawagan ka nga, ay, it's not earned. Kaya mo nga masapol kasi sursurutak na ito, rule 1, rule 2, rule 3. Katatanaw awatam, masapol kang i-surrender ko amin kat sumurutak kaniya po Isus. Kabsat, mabalin nga isutik kat tungtungtung na si kateta. Kat da kayo nga dangdangag kakamsat, mabalin nga adamat ti bagbaga ni Apo Jesus, iti daytoy kada tayo. Katata, we understand, we leave everything and follow Jesus by having that full commitment. Sa lutsod, are you all in kani Apo Jesus? So nga, agkararag tayo kakabsat, kat no sika, umuno na kahit kung ay kararagan, kat dagatoy na nga kakabsat nga namatin. Madala tati duwa-duwa no you are fully committed. Santo may kadwa, kararag tayo matlang kadagiti da kayat na
nga masurot nga talaga ni Jesus and to prioritize Jesus and to receive Jesus in their life. Because nothing is impossible kaniya po Jesus. Even though what's happening with you, your past, even your challenges, even nagiti gulo-gulo iti biyag mo, ako na mga namati ka, mabalik ako ng mga saan. Ang tata maisimpaan. So first, let us pray. Kadagiti tumunggal may nga namati to really fully commit to Jesus. Let us pray. Father in heaven, ikararag ko man dagiti kakabsat nga sumursurot king ka, namati nga muna. Nga madala ti dwa-dwa iti panunot kan ti puso da. Nga no sigurado daban nga fully committed to you or adapay lang iti half da apo. Gapu dagiti da nga makikita da nga temptations no comforts iti lubong. Father, I pray for them that you convict them wherever they are. Ngay naman tayo natata. Kat surwam da ida. We now fully commit ourselves to you. I-commit kumot dagiti nga kabsat nga isuda ti karharag da apo nga fully committed. Tulungam da ida that they will go through even dagiti da nga challenges and persecutions as a follower of yours. Kat i-claim nila nga promise mo. Bendisyon nampay more and more. Ano nyaman nga aspeto ti biyagda. Kat Lord, as they follow you, Jesus, it's a 100% commitment nga sumursurot king ka. Awanan ti duwa-duwa. Awanan ti daddo mga kumamangan. No adaman ti problema, no adaman dagiti challenges ti biyag. Kat bendisyonam dati nga panagpamati ti dati nga kabsat. Kat naipasdak lang king ka, Lord Jesus, as the final foundation o reno nyaman mapaspasamak. Lord, this time I also pray, kadagiti da nga kakabsat nga nalawlawagan itata. Numan ada ditoy nga agbubuya, iti saan pa nga sigurado, no talaga nga inted nam amin king ka. Iawat mi apo as they decide right now. Ag desisyon itata nga, i-prioritize da ka to leave everything at the cross. And nga awan ti butang na, no di kat sumurot king ka. No anyaman tinang ayabam king kwa as a follower and as a Christian. I pray, Father God, nga kasumurot king ka, maamuan na itinapintahas nga planom, maipakita ti sirmata, makita ti direksyon iti biyag, nga daan ti ragu, ada ti ayat, adaan iti compassion kadagiti dangag kasapulan, kan kastamot maibanbanag na iti pagayatam ti panagbiag na. Idawat ko Apo Jesus nga may katibiyag na, kan kastamot lawlawagam nga awaton na ka iti panagbiag na kat sumurot king ka. Father in heaven, as we totally leave everything to you, we prioritize you in our life. Mamati kami as we trust you na nga mong kamot apo nga mang bendisyon ka na kami. No nyaman nga aspeto ti biyag nga kasapulan mi. Akas is kastam ka ni Abraham. Idun unana nga pinag-ut mo isuna iti ayan tinabakna nga lugar nga yan na comfortable nga yan na sinmurot isuna kiti promise mo apo. Nga doon sa promise nan nagdalyasat ti mano nga rigat apo. Mano apo nga nakapadasan, nakasuutan. Even iti challenges iti panagbiag. Nga handa pa man apo nga naunag iti dayta nakita na lang nalabasan na dayta nga promise land mo ngam dagiti anak na ngay ket nagganab da ingana itata for the nation of Israel. Salamat apo iti dayto nga ilustrasyon ti panagpamati as we fully commit to you. We take this leap of faith. Katulungan ti tumunggal may sangag buy-buya tata nga makinaynayon iti dayto nga service. Tapno apo iti dayto nga commitment me. We are all in. We leave everything to you. And we follow you, Jesus. Kat amumi nga, you will never leave us nor forsake us. Kat nothing is impossible with you. Or ano yaman ti situation mi tata. Whether we're up or down in our life or whichever. Amumi apo nga, we are secured in you, Jesus. Thank you as you come into our life. We receive you as our Lord and Savior. Kat mangrugi tata apo, sumurot kami ti pagayatam because sumursurot kami king ka, Apo Jesus. This is what we desire and pray in your precious mighty name, Lord Jesus, our Lord and our Savior. Amen and amen. Let us join our voices and give our praise to the one in the highest. Glory.
Yevarecha Adonai veishmerecha, Yer Adonai panavelecha veikunika, Yes Adonai panavelecha veyasem leka shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift his countenance upon you and give you peace. And may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all as you go and continue making Christ-like disciples. Amen.